Soy danasoy, sa wakas, binuklat dane, ing pinakamadagul at mumo ng diling indoor water park, kiniking Pampanga soy. Nga naman nung manitong kayong pipaglibangan, daring kayong chikiting soy, pwedeng-pwede na keni. Malyari laping kening mag-swimming, mag-enjoy, karening miyaliwang slide, ang po aray miyaliwang pialungan na atsupin keni soy. O diba, ding aliwang water park soy, alalang bubong. Pero Kenny, talagang makabubungya at talaga naman manuling din kaya ayong chikiting. Perfect na perfect yapin ini para aring kaya ayong chikiting at the same time mababiyasan nala at talaga namang dakal na pa pwedeng maging kaluguran. Inya naman nano bang paninayin nyo soy? Tara na! Kenny Splashville Indoor Water Park soy! 1, 2, and 3. Ladies and gentlemen, the Splashville Indoor here in Angeles City is now officially open! Palakpakan naman po! Ngeni Pingaldosoy, formal da na binuklat ini para arang publiko, para bang kanita at intamo pimbayong pasyalan, ikatamong Kapampangan. Kasalukuyan ng makatalakad ini, King Lot 1, Westerway Street, Hensonville, Barangay Malabanyas, Angeles City, Pampanga soy. Ay, migaga na ka, uling masaguliya mo pin panaluntunan ini, ibili ko niya mo pin link na ning Google Map king caption. Ngeni Pingaldosoy, kaya biyak ko lapin ding babies ko para bang kanita aliwa mo naman ako ing mag-enjoy pati ila. At talagang mga ganakala mo naman ding mago brada kenisoy, talagang maya si kasula. Pero kitang kula pa mo pin kening babosoy, uling ating ping sorpresa maninaya para karela. Maliban pin ketang indoor water park soy at ila mo naman kening indoor playground. Nanungno ka rin malyari laping makapag-enjoy kenisoy, kaya beding aliwang anak. Mumunang daily, kailangan makamedyas lapin din kaya ayong anak soy. Kaya rin nanita, malyari na laping dalusong kening playground ay ni soy. At kayo pimigaga na ka, uling safe na safe pin keni, bawat sulok pin keni soy talagang maka-foam. Kamo naman migaga na kang mipukpukla o kaya naman manasakit la, uling bawat gamit pin keni malambot soy. At panigurado, mag-enjoy lapin keni soy at the same time, agagawa na mo naman in physical activities da. At syempre, makapagkilala la pa karang miyaliwang anak at maging kaluguran dala. At the same time mo naman soy, mababiyasa la mo naman. At syempre, para karang pengari, malyari kayo pin magpwesto keni soy at pwede yun lang mo naman bantending kaya ayong anak abang mamyalong la. Kaya naman king lalam soy, nung kayo pin may apagdalang pang swimming na rin kaya ayong chikiting, ayong migaga na ka, uling malyari kayo mo namang sali kening lalam. At syempre, pamangan at tinla mo naman. At malyari kayo mo naman maniblas keni soy. Makadagdag mo naman king sayasoy, uling at tinla mo naman kening makulit at talaga naman bibong-bibo daping maskon. At syempre, oras napin para baka nita sumulong na mo naman kining kanilang swimming pool soy. At kayo mo naman migaga na ka, uling naman malalaming kanilang swimming pool at suya mo keng 2 or 3 feet in soy. Inyan lang ba din chikitin talaga may mamaligwan na mo namang sinulong ay taksya po talaga naman bawat netong karela, makatiman at talagang mag-enjoy soy. Para naman kareng mga lati at cute na anak, malyari lang mo namang sake, karening mini bangkaso. At syempre soy, malyari na kayo mo namang mag-slide at mamyalong kareng miyaliwang pialungan na atsupin kening Splashville Indoor Water Park soy. Para naman karempe nga rin soy, malyari yula mo naman ang tabayanan kening kilugnapin ng swimming pool, din kaya ayong chikiting para bang kanita mipaldan kayo naman. Oy nina po, syempre, ako naman talaga pa yung bulis ng ikataong kong bolang na kepin subukan ining indoor water park ay ni soy. Oy, tana po, syempre, sinulong na ako mo naman para baka ay experience kaya mo naman inisoy. Ay, taksya po talaga naman may balikin ka na kung pangayan na. Makanano naman kasi soy, inyang anak tamupin, ikatamong trentahin na. Ay, taksya po alang maantini. Bombang paranumya mo, pero ngeni soy, malyari na lang mo na makapag-enjoy din kaya kayong anak Kenny Ping Indoor Water Park ay ni ay taksya po dalayon na la Kenny. Tutunan niyan soy, aki yun naman talaga ang lupa ko na talaga namang enjoy ko pin kening doyan ay ni. Ikwa ko pa talagang mga paukyat, kening eran ay ni soy, mag-slide ko sana, ay taksya po, pero ama naman ang kuwek, watakasya. Kaya rin nanita soy, syempre, binaba kong pasibayo, baloyo ba? Nung nanunggewa ko, ay talagang mintana ako mukening splash tunnel ay ni, nanungno ka rin anong ka-Instagramable pin, king letrato, ay taksya po, puntalan yan mo naman ini at paletrato kayo soy. Inya naman na ano pang paninayan nyo soy, tikdo na kayo ken, ipasyal yun na lampin, din kaya ayong chikiting, keniking Splashville,
Indoor Water Park, Kiniyamog in Barangay Malabanyas, Angeles City, Pampanga. Soy, panigurado, mag-enjoy lang mo naman din kaya yung chikiting pati na iko. At balo ko na, nung nanong chiking utak yung bolang soy, nung tsa, magkano? Oren, mura na at talagang mag-enjoy ka pa. So, para na magkikiragdagan na kutang ang pong impormasyon, bisitahan at i-message silapin king kanilang Facebook page. Soy, i-follow at i-like yun na lang naman para bang kanita, lagi ing updated king karelang Splash Vil, the best!